बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा सबक सैयद इम्तियाज़ अली ताज का एक ड्रामा है कुर्तबा का काजी, जिसके टोटल 4 करैक्टर हैं। काजी है, ज़ुबैर है, हलावा और अब्दुल्ला। काजी यहया बिन मंसूर नाम है उसका। ज़ुबैर काजी का फ़र्जंद है। हलावा ज़ुबैर की दाया है। अब्दुल्ला एक ख़ानदान ज़ात। नाज़र अदालत के 4 अफसर, हजूम की आवाज़ और मंज़र क्या है? गरनाता में गाजी यहया बिन मंसूर के मकान का एक ऐवान, जिसके दरीचों में से शहर के चौक पर नज़र पड़ सकती है। दाएं हाथ की दीवार में एक बड़ा सा दरीचा, सामने की दीवार में एक चौड़ा मगर नीचा दरवाज़ा, जिसके पीछे एक तंग और अंधेरी गली है। गली की दूसरी तरफ एक छोटा दरवाज़ा जिसमें सलाखें लगी हैं। बाएं हाथ पत्थरों का बना हुआ जीना ऊपर के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा है। ऊपर के कमरे की खिड़की के ऐवान में खुलती है। ऐवान में एक बड़ी मेज़ है जिस पर एक शमादान रखा है। मेज़ के करीब एक बीच और चंद कुर्सियां हैं। एक बेंच और चंद कुर्सियां पड़ी हैं। दीवारों पर असला और जानवरों के सर लगे हैं। सुबह के धुंधलके में हलावा बेंच पर बैठी है, सर घुटनों से लगा रखा है। अब्दुल्ला दरवाजे में से अंदर आता है। अब्दुल्ला भारी आवाज़ में शम्मे गुल कर दो। शम्मे गुल करने का मतलब होता है शम्मे बुझा दो। हलावा आहसत के साथ कर दे, शम्मे सुबह के आने को रोक नहीं सकती। अब्दुल्ला फूंके मारकर शमादान के 3 शम्मे गुल करता है। हलावा कैसी काली सुबह मेरे रब, कैसी काली सुबह। अब्दुल्ला काली अंधों के लिए, इन बदफालों के लिए जो घुटनों पर सर रखे नहस कलमा मुँह से निकालते हैं, पर रब्बुल आलमीन के फजल व करम से अभी आँखों वाले भी मौजूद हैं। तेरी तरह सब अंधे नहीं हो गए। अलावा इसकी परवाह नहीं करती, ये सुबह देखने को मैं ज़िंदा क्यों रह गई। और मेरे रब, आज का दिन तमाम होने पर मेरा लाल क्या होगा। अब्दुल्ला ज़िंदा होगा और क्या होगा, उम्र पाएगा और रब्बुल आलमीन के फजल व करम से तुझे और मुझे, हम दोनों को कब्र के शिगाफ में उतारेगा। थकान की एक आह के साथ बैठ जाता है। अलावा इसके जिस्म में मेरा खून जो अपना था, और परवरदिगार आज सूली पर इसकी लाश लटकती रह जाएगी। अब्दुल्ला बेकाबू होकर निश्तर ज़ुबान, ये हरगिज़ ना होगा। घुटने से सर उठाकर आ भरती है। अब चारा क्या रह गया। अब्दुल्ला सारे कुर्तबा में एक शख्स नहीं जो किसी के हुक्म से भी इसे सूली पर चढ़ाए, खा इसके अपने बाप का फतवा हो। अब्दुल्ला हलावा बाप काजी है। अब्दुल्ला कहा जो कि इसके फतवे पर अमल ना होगा। हलावा बाहर से लोग बुलाए लिए जाएंगे जो ऐसे वैसे नहीं जानते, जिस तरह हम सब जानते हैं। इन्हें कानून जो कहेगा वही कर डालेंगे। अब्दुल्ला चिढ़कर, मैं बक जो रहा हूँ नहीं करेंगे। आज का दिन सिर्फ शहर में वही शख्स दाखिल होने पाएगा जो कलाम पाक की कसम खाएगा कि इसे नौजवान ज़ुबैर की सज़ा से कुछ सरोकार ना होगा। समझी कूड़ मगज़, हमारे आदमी तमाम रास्तों पर फैल चुके हैं, एक नाके को रोक चुके। जिस शख्स ने कसम न खाई कि ज़ुबैर का खून इसकी दोष पर ना होगा, वो अंदर ना घुसने पाएगा। और यही जवाब काजी के हुक्म पर खुद इसको दे दिया जाएगा, वो कानून का गुलाम हो या सुल्तान का। आज के दिन इस फतवे की तामील ना होने पाएगी। हलावा लेकिन अहमक होने को कौन रोक सकता है। मेरी यही आंखें नहीं जिन्हें आंसुओं ने बेनूर कर दिया। मेरी और आंखें हैं जो देख सकती हैं, जो देख चुकी हैं सूली और इससे लटकती हुई लाश। मेरा नन्ना मेरी जान नन्ना मेरा सजीला नौजवान, जिसका जिस्म मेरे दूध ने बनाया, जिसके खून और हड्डियों में मेरा दूध है। मैं इसे मुर्दा देख चुकी, कहती जो हूँ कि यूं ही होगा। सच ना होता तो ये बात मेरे ज़ुबान से न निकलती। अब्दुल्ला लेकिन इसे सूली की सज़ा मिले क्यों, इसका जुर्म क्या है। हलावा मेरे बताने की ज़रूरत है कि इसने खून किया है। अब्दुल्ला हाँ, मगर मोहब्बत की खातिर, अपनी गैरत की खातिर, इसके लिए इसके सिवा चारा न था। कौन कहता है ये खून नाजायज़ था।
علاوہ نہیں نہیں، اس نے خون جلن کے مارے کیا ہے۔ عبداللہ محبت جلن نہیں تو پھر کیا ہے؟ علاوہ میں جلن نہیں تو پھر کیا ہے؟ محبت جلن نہیں تو پھر ہے کیا؟ علاوہ مقتول نے اسے آزار نہ پہنچایا تھا۔ عبداللہ مقتول کو اس کی محبوبہ سے محبت جو تھی۔ علاوہ خوبصورت عورت سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ عبداللہ لیکن محبوبہ نے مقتول کو محبت بھرا خط بھی تو لکھا تھا۔ علاوہ محبوب کو اس کا حق تھا، وہ زبیر کی منگیتر نہ تھی جسے چاہتی پسند کرتے کا حق رکھتی تھی۔ عبداللہ صرف اپنوں میں سے اپنے ہم نسبوں میں سے مقتول سراپا تھا، مقتول پرایا تھا اور دوسرے ملک کا باشندہ تھا۔ علاوہ زبیر کے باپ قاضی کا مہمان تھا۔ عبداللہ اور شرافت کا یہ کون سا طور ہے کہ گھر کے نوجوان کی محبت میں کود پڑے؟ اگر وہ نہ آتا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ورگلا نہ لیتا تو زبیر اپنی محبت میں کامیاب نہ ہوتا۔ علاوہ شاید اللہ بہتر جانتا ہے یہ لڑکی، پر لڑکی نے اس وقت تک ہاں نہ کی تھی۔ عبداللہ اس بات کا تو زبیر کو خدشہ تھا کہ کہیں اور اس کے رقیب کا کام برابر کی لڑائی میں تمام نہ کر دے۔ علاوہ زبیر نے یہ کہا کہ نہیں، ایک بار بھی نہیں کہا۔ وہ یہ کہتا تو اس کا باپ باور کر لیتا، پر ان باتوں سے کیا؟ ارے حجتی، اب ان باتوں سے کیا؟ میں نے خون کیا ہے اور خون کی سزا میں اسے دار پر لٹکایا جائے گا۔ عبداللہ چڑھ کر، اور اسے دار پر لٹکانے تو جائے گی۔ علاوہ ششدر ہو کر میں؟ عبداللہ تو نہ ہو تو اس بھرے شہر میں اور کوئی نہیں جو اپنے ہاتھ اس کے خون سے آلودہ کرے۔ اٹھ کر دریچے کی طرف جاتا ہے، باہر دیکھ، اس ہجوم کو دیکھ جس نے چوک میں سولی کو گھیر رکھا ہے۔ علاوہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف جاتی ہے، یہ سب کس کے منظر ہیں؟ علاوہ جیسے سب کچھ جانتی ہے، بتا تو کس بات کے؟ عبداللہ سمجھتی ہے یہ سولی کا تماشا دیکھنے کو کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ناپاک کام نہ خود کریں گے اور نہ ہونے دیں گے۔ اس سیڑھی چڑھ کر کھڑکی کی پٹ کھول دیتا ہے۔ لوگو سنو، تم میں سے کون ہے جو قاضی یحییٰ کے لیے اس بیٹے کی سولی کو لٹکا دے گا؟ ہجوم میں سے ناراضگی کی مخلوط آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کیوں بولا کوئی شخص؟ کہا کس نے کہ وہ زبیر کی سولی پر لٹکا سکتا ہے؟ کہا جو کہ سارے قرطبہ میں ایک شخص کا ہاتھ نہیں جو اسے آزار پہنچانے کے لیے اٹھ سکے۔ قاضی جی۔ قاضی یحییٰ بن منصور اوپر کی منزل کی کھڑکی کے سامنے سے گزرتا ہوا رکتا ہے، ذرا دیر سے بے حس و حرکت یوں کھڑا رہتا ہے گویا کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ چپ کیوں ہو گئی؟ اب بول نا، کون زندہ شخص ہے جو ان جان نثاروں کی آنکھوں کے سامنے سلطان کے حکم کی تعمیل کی جرأت کر سکے؟ قاضی کھڑکی سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے۔ علاوہ چپ دیکھ قاضی اور سیڑھیاں اترتا ہے اور ادھر ہی آتا ہے۔ عبداللہ آہستہ سے آنے دے۔ علاوہ لاش کی طرح۔ عبداللہ چپ۔ علاوہ آنکھوں میں سے زندگی بجھتی ہوئی۔ عبداللہ چپ۔ علاوہ جیسے تنہائی میں موت سے کھیلتا رہا ہے۔ عبداللہ بک مت۔ علاوہ جیسے روح لاش کو چھوڑ کر آ رہی ہے۔ عبداللہ عورت گونگی ہو جا۔ قاضی سیڑھیاں اتر کر کمرے میں آ جاتا ہے اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہتا ہے۔ لو جی بیٹا، یہ ہمارا آج تقریباً آدھا سبق ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل اس کی اسٹڈی کریں گے، تو ایک دفعہ آپ خود بھی اس کو ریڈ آؤٹ کریں، پڑھیں، سمجھیں، اس کی مشق کو بھی دیکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔